Maayong adlaw mga kakibol no. So karon mga tag-uma. Kay ting init man aw mga tag kalibre nindot kayron kauton ang kalibre mga kakibol kay yahang yuta og kakaayo ya humo kayron gawas anang magpilit ang yuta kay gahi kayo kauton ang kalibre. So namtay daghang lagot mon. Anyway kaning lagot mon tinandom ni si kong mama magpapa niya. Pugihan mga mga mabuhi ra gid bukid ani. Ya ako ang mama kay gihidlaw sad ko no siyang budbud. Pag ingon niya ako sad gihidlaw sad ko. Awa dahil ay mabuhat magkaut og kalibre kay magbudbud ta pala gamay. Magkabuhat tag mga 20 ka buok okay na kay na panghidlaw ra man. Naa na tas punuan sa kalibre mga kakibol no. Ang akong anak intang nang si kuyog-kuyog kay basta lagot mo na gani hisgutan ang akong anak kuyog baboy jud kay na basta maingon ang atong uma kuyog baboy kay na samot naglagot mo kauton sus grabe bata kuyog baboy kasi no ni sok ra taw nas punuas na per para makapasilong kay perting inita puutan kay tanan no kuwat siya ay makuha iyang mama kay siya kung apil sa kuy-kuy Korean kayo kamot ingon ko dito las punuan sa kalibre kay landong-landong nasa lipdan ako ay di gid siya bahalag init basta kay mag-apong gid siya sa kalibre nga akong gikaut kay purya-buyag bata kani akong anak hangol kay ni lagot mun di parehas anang ubang wata nga arte kayo kaning bata sa asa ibutang ganahan kay niglagot mon lipay kini makita kalibre kamuti mga utanon muna iyahang lolo ganahan kay mananog mga lagot mon kay ang apo hindi ka kagmay pagani mo pay pagdagaw mo pay pagka unod-unuran awa na tuas siya nagkaut nagsunod ang apuhan makaingon lang in taon may magang tamnan og daghang lagot mon kay mabuhi ram day kag bukid bitaw mga kakibol no man jud mo kay baw kaning ang ginikanan kugihan gini mananom og lagot mon bisag mga utanon kay lipay na kaayo ni sila nga ang ilang mga pag-umangkon mangayo lipay na kina silang makahatag silang lagot mon og mga utanon ngun ana na kamayo akong nga ginikanan dili lang para nila ang ilahang gipananom nga lagot mon para sa mga pag-umangkon niya nga kursunado mukaon og mga lagot mon og kursunado mangayo naa may uban nga dili hinangop ang lagot mon nya sa mga pag-umangkon ni mama ni papa kusog mga og lagot mon mo nang sila lagsik pa maning kamot silang makatanom og lagot mon kay kalipay na kinailang makahatag sa ilang hinaguan para silang mga pag-umangkon kay pobre raman tawa mantay kwarta ikahatag nila mantay kwarta ika-share sa mga pag-umangkon mao na sila nga mananom lagot mon kay ampay na kay na silang mga pag-umangkon may agaw nako ang lagot mon hastang mga igsuon mama ampay kay nang lagot mon muna ampay sad kay na nila sa akong ginikanan nga makahatag og lagot mon mao nang mga kakibol no proud kay ko sa akong mga ginikanan kay sa ilang pagpaningkamot ilang pananom dili ra para ilang yunahon na apil ang mga pamilya pag-umangkon mga igsuon nila apil na silang budget silang paghago para silang maabot